मेयर गौतम देव ने गो टू द पीपल कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सिलीगुड़ी मेयर गौतम देव ने शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड 20 से सार्वजनिक संपर्क के लिए गो टू द पीपल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज उन्होंने जनसंपर्क की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अभय बोस के वार्ड से की है। सबसे पहले वे भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे। वहां उन्होंने महाराजाओं से मुलाकात की और जनसंपर्क शुरू किया। उन्होंने वार्ड में मार्च किया और सड़कों पर चल रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों में चॉकलेट बांटी। वार्ड के चतरंजन नगर दुर्गादास कॉलोनी में जाएं। महापौर ने वहां झुंगी वासियों से बात की और उनकी गरीबी की शिकायतें सुनी। उस दिन कार्यक्रम में मेयर के अलावा उप मेयर रंजन सरकार, चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती, मेयर पार्षद दुलाल दत्त, मानिक दे, राजभजन महतो, बोरो चेयरमैन मिली सिन्हा समेत अन्य उपस्थित थे। महापौर उस 7 वार्ड के एक निवासी के घर पर रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। वह सुबह फिर जनता से संपर्क में आएंगे। আজকে মানুষের কাছে চলো একটু আমাদের মাঝে গ্যাপ হয়েছে 11টা ওয়ার্ড করেছিলাম, এটা 12তম ওয়ার্ড। আমরা 20 নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করেছি, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো আমরা করব। মানুষের কাছে যাব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা যাব। আজকে রাত্রেবেলায় ওয়ার্ডেই থাকব এবং আগামীকাল সকালবেলা আবার ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় পথ পরিক্রমা, বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে 11টা প্রোগ্রাম লাগাতার চলবে, মোটামুটি চলবে। শনিবার সামনে 26-এর নির্বাচনও আছে, প্রচারও শুরু হয়ে গেল। 2 বছর আগে থেকে তো 2-2.5 বছর আগে থেকে মানুষের কাছে চলো 110 কিলোমিটার এরিয়া রাস্তা, 11টা ওয়ার্ড করেছে। তখন কোনো ইলেকশন ছিল না, ইলেকশন আবার আছে 26-এ। তো ইলেকশনের সাথে সম্পর্ক নেই, এটা আমাদের জনসংযোগ তো করছি আমরা। আজকেও 33টা কল ছিল টক টু মেয়রে 1 ঘন্টায়। গত লোকসভা নির্বাচনে বা গত বিধানসভা নির্বাচনে যে ঘাটতিগুলো ছিল বলে মনে হয়েছে পরে, সেই জায়গাগুলো কি পূরণ হবে? এর সাথে কোনো রাজনীতির সম্পর্ক নেই, এটা মানুষের সাথে সংযোগ, মানুষের পরামর্শ, মানুষের অভাব অভিযোগ, সমালোচনা, মানুষের ভালো কথা সব কিছুই শুনতেছি। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।